Ah. Apak tayo, boy. Ay na, bahala na nga siya sa buhay niya. Baling lumipad na yung 7M. May parte na? Makro ko, boy. Lahat may party na, boy. Yeah. Lang, boy. Magbubukas lang ako ng labing... Tara, boy. Pasok, boy. Ako muna yung Mitch, Milan ha. Mitch na ako ha. Ayun na, boy. 7, 6, 5, 4, 3, 2, City ready? Bird. Tara, naka-city na ako, boy. Ready, one? Ikaw na mabilis PC boss. Sorry boss ha. Labang, boy. Boy, ina mo ka, ha? Ito para, ready, one? O, save. Boy, papatayin kayo, boy, oh. Tama. Ay, gago, save pala, boy. Fuck. Gago, wala pala akong MP pats pre. Nasa iyo ba, PL? Okay. Hindi, bibili na lang ako pre. Wag pre, Meron bibili. ako dito, boy. Wag gago, bibili na lang ako small Yung mga MP hindi boy. lalaro, pasok na lang sa right. Hindi na Lahat ko nga magastos sa dito, MP boy, eh. pats. Wag pre, nakakaya eh. Okay, huwag ka mahiya, tanga. Pero sa nurse pera. Boss, besin kupal ka ba boss? Kalma. Tangina mo. Pati ba naman dito sa labas, one itong mga MPU na to? Yung mga tumatambay dyan, pasok na lang sa right. R1, boss. Ito na, boy. Ito na sila, boy. Naunahan ko na, boy. Pasok tayo sa right par. Tangina ka, kalto. Wait nga pre. Wala akong slot pre. Tara, yung. Ready, one. Ay, naunahan ko na yung, oh. Tanginang yan. Grabe ka na, boss. Sobrang bilis na kamay ko, no? Idol mo na naman ako. Papasukin na kasi yan. Saan ka, Anjo? Di mo masakit yung ano eh. Wala pa po. Huwag ka na mag-image, boy. Di ka obra, boy. Boy, green. Kulit niya. Tambay. Yeah. Aidan, mag-save na kayo Aidan. Puta, nasa loob agad. Bibilis ang party natin pre ah. Bibilis pumasok sa loob ah. Mga Yo, halata boy. na Basta ka na, boy. Tara. halata na titipid ng pat. Lang pala ako dito. Yo, kaya nito, boy, oh. Tara, ready, one? Patay ka, boy. Ito yung patch ko. Yo, kaya nito, boy, oh. Tino mo, galit na galit sila, boy, oh. Tanga, hindi mo ko kaya. Bobo. Tara, Red Sea. Red Oh, Sea. dyan na sila, boy. Red Sea. Red Sea. Tara, boy. Dito, boy. Ready? Ready, one. Sa Naunahan na flank tayo, boy. Okay, ina mo. Patay ako, boy. Sabas, boss Jasper, sabas madami. Sa bus, boy, oh. Sarap kalabang, boy, oh. Kansilan lang. Ay, Gago, bakit nag-off yung autopots ko? Ano yan? Because of the gravity of the earth. Ang galing yung Grabe naman yan. pakul daw. Maubos Pinalto yung ka. ice cream ko dyan pre. Oo nga, Yo. yung ice cream ko, boy. Ayoko na dyan. Hindi nyo na napansin? Chili ice Palong-palo kayo ah. Doon na nga lang ako sa loob. Dito na kami sa loob. Pasok na ako sa Arboy. Utang ngayon na. Ay kipag-ubusan tayo ng pats dyan. Ano yan? Battle of the ice cream. Kay Chino ka, tagwawan, Par yung One. Jake par. Wala pang party yung Jake oh. 1M isang set. Par yung Jake, sama mo na dito, boy, kung walang party, boy. O, punta dito sa baba ng R1. Ayoko makakabasa ng pabihay ha. Buwan ng ina nyo ha. Boss, Pabi pabiyay, po. boss. Asan yung Jake? Asan yung Jake? Kilala mo talaga mga udas, eh, no? Asan yung Jake? Ano nga tayo? Jake, Parang- pumasok ka sa R. Jake, Nasa R1 sa kami loob. par. Si Ate Reyna pre, nantitrade pre oh. Well, pabiyay tayo kung dyan, well. Ang ina yung gag. Jake, pasok ka sa R, Jake. Copy.
Wait nga, Sige, mag-delete okay na ko pala, nga okay na ng- pala. May PT na daw. Lebs, ikaw una mag-ano, Lebs ah. Jake, bakit ganun, Jake? Gusto namin sa party ka namin eh. Ano? Di wag. Palitan Nga. kayo ni Alex mag-Mitch, Lebs. Ay, sige, si Sige. Alex daw muna. Lilo, Si Alex i-DDC daw. kita. Baka nang Lebs. ina mo. Lebs, si Alex daw muna. Sige. Milan, repaps ka nga, Milan. Boy, 10 seconds po ya. Hoy, ako muna yan, Mitch ha. Boy, Gina boy. Sige, boy. Sige, boy. Wala pa yan, boy. Di pa yan. Nakagagayara sila sa labas, boy. Okay, Ako na, bitaw mag-iikot Emish lahat, nga, boy. pre. Bitaw Emish lahat, boy. Bitaw Emish lahat, boy. 3, 2, 1, tara move. Clear mid ha. L1. L1, boy. L1 SG, L1 SG, L1 SG, boy. Sige, sagarin nyo na, boy. Gago, naglog ko AP ko. Sagarin nyo na, boy. Ready, ha? Ready, 1. Gago, pwede na pala, boy. Kala ko hindi pa pwede, gago. Oh, gago, nag-SPC siyan. Last tama. Ayaw patayin ni Sean yung mga kampi niya, boy. Benta. Par na Bane as well, par no. Tatakbo lang kayo sa gitna. Okay, compress na L1, boy. Poster, revive agad, poster. Cooldown reso, boss. Nareso ko si siyan eh. Revive agad, boss. Revive agad pag hindi kagad na reso. Entrance lang naman eh. Okay, L1. Pasok, boy. Milan ako muna. 8, 7, 6, 5. MH, boy. 4, Par na Bane ko na yung swirl, par ha. 2, 1. Pwede na, boy, ha? Yung sword, boy, oh, ayan, oh. Nice one, Sean. Ang Tara. naglolo pa yung Razer. L1 na, pamid tayo, boy. 3, 2, 1, tara, pamid, boy. Ito boy, galing R1, Oh, boy, R1. galing R1, boy. Ready, 1? Gago, ubusin nyo na, boy. Tangina, mga walang MH, oh. Ang tanga naman ng mga bobo na to. Pamid, boy. Angat sa mid, boy. Ready, 1. Sagad, boy. Ang ina mo, namatay ako. Yung heads, boy, ah. Okay, compress na mid, boy. Yung swirl, boy, oh. Par, dikit par. Compress, boy. Macro, boy. Mid, compress, boy. Ayan. Ayan ako, Rai. Ready, 1. Emish, boy. 3, 2, 1, tara baba, boy. L1, boy. Ready, ah. Sagad, boy. Ready, 1. Dispoiler boy. pre. L1. 7, 6, 5, 4, 3, Abay na yung swirl ha, sa gitna nyo. 1. Ready, 1. Pwede na, boy. Banatan nyo na, boy. Okay, L1 na, boy. Compress na L1, boy. Yung Arena, boy, oh. Sa ano, ha? Sa may hagdan para. Harap hagdan para. Emish Ilan na lahat par. nakaw, Macro Emish ko ka, par. ilan na? Emish lahat par. Ready, 1. Helps. Ilan na nakaw? Compress par. 3, 2, 1. Dahil Tara, sa ako, babayin nyo, par. Ready, 1. Patay ko rin pala. Okay, ubusin nyo. Edge pareso nga ako. Ito, paro. Cancelin mo, par. Ito, paro. Ready, 1. Parang daming hindi gumagalaw pre. Wala ko Okay, MH. akit na ulit. L1 na. Parang yung swirl nandito sa L1 ha. Tara nga, ano, Sean. Ready? 1. Meron ka ba? Okay lang ina. Tara. Angat na, L1. Ito galing L2 pa, ready 1? MPU ara. Ang ina mo. Pumatay pa ako, boy. Cooldown na ka pre. Reso, boy. Emish ako ha. Compress na, boy. Bitay image, boy. Pare, bitaw, boy. MPU pa L ah. Ayun na po ya. 3, 2, 1. Tara, salubong. Ay, wag. Hintayin nyo umakyat. Ready 1? Ayun ang mangat na, boy. Babayin nyo na, boy. Tangina, nadamay. Sige, laban nyo dyan, par. Balik ulit tayo. Parang yung swirl ha. Nakabay na yung swirl pre. Revive agad kayo, par. Yung sword, pakibantay sa harapan nyo, pre. Nasa gitna nyo, pre. Yung RBJ, Ay, gago! boy, yung RBJ. Sorry te. Kala ko kalaban. Sorry. Sorry te. Gagi, kala ko kalaban te. Sorry te. CD pa. Ba't anong ginawa mo, boy? Ikaw gago. Akala ko kalaban pre. Ayun na, Nagtatatakbo. boy, SG boy, ready 1? Okay, ma. Kapo, Sakto. kinang ina mo. Meron kami lan. Rest mga si Bert. Alex Mabi. Ayun pa, par, galing L2, boy. Maubos na lang, boy. Sige, kumompress na nga kayo, boy, Medium para MH hindi ko, tayo boss. makalat, boy. Kumompress nga kayo, boy. Hindi ko masipa yung mga kalabang, boy. Wait lang po, boy ah. L1, Sir, dapahan ng pasok dapa. L1 lahat, boy. CD lang. Pasok L1 lahat, boy. 3, 2, 1, MH nga lahat, boy, MH. Ako muna. 3, 2, 1, tara baba, boy. Pamid nga, boy. Pamid, boy. Ubusin mo na ito sa mid, boy. Ready, 1. Sige, boy. Na-cancel ko na, boy. Ubusin nyo, boy.
Tara, paruan boy, paruan boy, paruan. Yung black boy, pakipatay tong black boy, oh. Ito, paruan boy. Boy, paruan boy, paruan boy, paruan boy. Angatin nyo na boy. Ready, one? Milano, cooldown na ka. Angatin nyo na boy. Wala nang one yung iba dyan boy. Angatin nyo, angatin nyo, angatin nyo boy. Sagasahan nyo boy. Cancel lang, cancel lang, cancel lang par. Tumagos kayo par. Ready, one? Sige, pasok kar, pasok kar, pasok kar, pasok kar, pasok kar. Laban lang dyan boy, laban lang, laban lang. Si Sword, oh. 7, 6, 5, 4, 3, Saan kami pumasok, Bert? ready, one? Paubos par, paubos dito par, oh. Laban lang, pre. Gago, nawanit ako ng bobo na popol. Gago, may nagda-drop ng PU. Huwag kayo mag-drop ng PU, eh. Pareso nga ako dito, boy. Reso nga si Bert. Ano, Milan, focus nga tayo ng reso sa party natin. CD pa. CD pa 14 seconds. Emmett, ako. Boy, Emmett nga ako, Sarwan, Mebs. boy. Sige, paribit nga ako, boy. Okay, magkakaroon ng Bababa tayo, ha. 3, 6 seconds, 6 seconds. 2, 1. Tara, boy, baba, boy. Okay, takbo lang, boss. Aidan, huwag kang magligaw-ligaw. Pamid, boy, pamid, boy, pamid, boy, Gago, pamid, boy. nag-miss ng Ready, one? reso. First, Sige, sagad nyo na, boy. Sagad nyo na, boy. Sagad, laban na, laban na, laban na, laban na, laban na, boy. Laban na, boy. Wala nang one yan, boy. Sagarin nyo na, boy. Sagarin nyo yung angat. Huwag kayo sa, hagdan, pre. Gago, nakikiliban lang kayo dyan, pre. Laban nyo, laban nyo, laban nyo, boy. Laban nyo, boy. Ayan pa, MP par, ha. Ayan pa, MP par. Galing hagdan, boy. Sige, pasok mid par. Anti na mid, anti na mid. Para hindi na tayo naghahanap ng kalaban. utang ina mo, Bert. Bahala ka dyan. Magaliw-gilaw dyan. Tara, anti na to, boy. Repeat lang, boy. Repeat lang, boy. Para taga-cancel ako, boy. Ready, ha? Ready, one? Laban, boy. Laban, boy. Laban, boy. Laban, boy. Ubus na sila, boy, oh. Gago, basag tayo, pre. Hindi, ubus na sila, par. Huwag kayo maniniwala dyan sa basag, boy. Hindi tayo nababasag. Okay, laban nyo lang, boy. Laban nyo lang. Laban nyo lang, mid, boy. Ano, kaya nyo pa, boy? Kaya to, Gago, pre. lumabas, boy. Lumabas yung MP, boy. Laban, SG na lang nandiyan, boy. Pasok lang mid, pasok lang mid, pasok lang Okay, mid. may match ako, may match ako. Pasok lang mid, boy. Pasok lang mid. Par, pasok agad kayo. Gagi, baon kayo. Ano, pre? Hindi kayo nagbaon ng tagi-isang extra box niya, par. Para pag namatay Ito, kayo, para pre. ready, one? Par, batatan nyo yung mga pula dyan, paro. Ang dami pa mga pula, boy, oh. Yung Eros, ha. Wawaniti na naman kayo nito, boy. Buwa ka, no? Sige, boy. Compress na, boy. Okay, compress lang, boy. Mid, boy. RBG, Milano boy, ako oh. muna, MH, ha. Okay na, boy. Sige, bitay emish lahat, boy. Bitay emish lahat, boy. Par tayo, boy. Par, boy. Ito na, par. Sumalubong na, par. Ready, one? Naunahan na, par. Wala nang one yan, par. Sagarin nyo hanggang L1, par. Ay, hanggang R1, par. Hanggang R1. Sagad nyo na hanggang R1, boy. Sagad na hanggang R1, boy. R1 muna ang push, par. R1 lang ang push. R1 ang push, par. RBJ sa likod, par. Pang-cancel, par. Nabiiw ko na yan, pre. Okay, R1 na. Par, Akit na R1 pre. daw, Akit na R1, par. Nilalaro kasi nila yung Abutan kayo baba. dyan, boy. Abutan kayo ng SB dyan, boy. Basta kayo dyan, boy. Ako nagsasabi sa inyo, boy. Sakto sa match ko. Okay, arar tayo yan. Okay, maglaro mag-guys. Eh, gabi pa. Milano. Preso ka pa. Asa ko sa'yo, PL. Drapan kita City, ha. Okay, pasok ako, pasok. Milano. Drapan kita 10. Uy, sana all 10. Tara, compress na, boy. 3, 2, 1. Emish lahat, boy. 3, 2, 1. Tara, push baba, boy. Yung black, boy, oh. Pakipatay na lang yan, boy. 14 seconds. Tara, pa L1, boy. Pa L1. Crashing L1, boy. Sagad, boy. Ready? Push, ready, one. Okay, lakad Sagad, lang. boy. Kakapasok lang nito, boy, oh. Pwede na, par. Ready, one. Paubos ng MP, boy. L1. Gago mo lang umangat. Puta, boy. Hello? Nakancel reso ko, Bert. Boy, si Thanos lang nakikita ko sa taas, boy. Par, tumaas daw kayo, par. Huwag kayo may pag 1v1 sa baba. Ano kayo ng tinapa, boy? Ay, pumasok, boy. L1. Okay na mo, buhay ko pala yan. Boy, galing L2, boy. Kumompress muna kayo, boy. Naka-city yan, boy. Papatayin kayo niyan, boy. Makro ko, boy. Give ito nga yung mish lahat, boy. 3. Meron nga, boy. 3, 2, 1. Tara, push natin L2, par. Sagad nyo, par. Ready, one. Sige, par. Ubus na, par, oh.
Nasagad ko na to, par. Sasagad ko na, par. Sagad na, sagad na, sagad na, sagad na, L lang, sagad na, L par. lang, L. L2 na, L2 pa, par. Ready, one? Naunahan ko pa to, par, oh. Gago, hindi na-cancel, boy. Cooldown Fuck na, Bert. that. Okay, balik kayo L1, pre. Balik kayo L1, pre. Balik kayo L1, pre. Balik kayo L1, pre. Compress L1, pre. Kumompress kayo L1, boy. Malikot. Milan, ikaw mag-buffs, ako mag-ano. Okay, compress na, compress na. Andiyan na boy ha, pa L1 na boy, baba. Sige, boy. Sige, boy. Sige, boy. Sige, boy. Dyan. Diyan lang, boy. Sa lubong lang, boy. Ayun, naangat, boy. Ready, one? Kaago sa lubong, boy. Sagad nyo, sagad nyo, sagad nyo. Tumagos kayo, par. Tumagos kayo, par. Huwag kayo tumunganga, par. Sagad, Reso sagad, ko na, sagad, Bert, sagad, sagad. Okay, paubos nyo, paubos lang, ubos lang, ubos lang, ubos lang. Ay, kago sa likod. Ubos lang, boy. Ubos lang, ubos lang. Balik, balik kayo, par. Balik kayo sa taas, pre. May SG pa, par. Paangatin nyo, paangatin nyo, paangatin nyo. Ayun na, boy. Aangat na, boy. Ready, one? Sige, boy. Na-cancel pa yan, boy. Cancel. Dito lang, boy. Walang bababa, walang bababa, boy. Walang bababa, boy. Walang bababa. Bert, tikit kay Bert, pag-MH si Milano. Maro ko, boy. Sige, pabitaw MH, boy. Paribit na rin ako, boy. Okay, MH lahat, boy. MH lahat. 3. MH na par, MH na par. 3, 2, 1, tara, push par. Push par, baba, baba, baba. Babayin nyo, babayin nyo, babayin nyo. Pamit, 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 par, pamit, par. Pamit, par. Ready, one? Paubos sa mid, par. Nagwa na to, par. Uy, asok kayo, par. Paubos nito, par. Paubos na, paubos na, paubos na, paubos na, par. Paubos na, par, sa mid, par. Milano, cooldown ako. Sige, paubos lang sa mid, boy. Compress kayo sa mid, boy, ah. Revive kagad kayo, revive kagad. Hanggang, par, push nyo nga yung R, push na R, push na R, par, push na R, Tara, par. paruan tayo, par. Parang Tingin sa macro ko, pre. Tara, tingin sa macro ko. Arwan na, Tulog, boy, par. Arwan na, boy. Andito Bilis, yan, push. boy. Ready? 1. Tira back, ha? Tira back. Sagad mo na, boy, sagad mo na, sagad Sige, mo na. sagad na, sagad na, sagad Sasagot na, ako. sagad na, sagad na, sagad na, sagad na, sagad na. Laban, boy, nakakancel ko sa likod, boy, nakakancel ko sa likod, boy. Pasok, Laban pasok nyo, boy, po. laban nyo, boy, laban nyo, boy. Nandito ako sa likod nila, boy. Laban Par, lang, boy. pasok nyo na, Ready? par. Basag na to, par. Par, pasok na. Matay din. Yeah, boy, ubus na to, par, ubus na to, par, oh. Di na to makakapalag sa akin, boy, oh. Tangina mo, Nico, tama ako na Ganyan, lang, hindi mo ko kaya. R ka pa din. Putang ina mo. Arwan. Onel. Arwan, par, ready? 1. Kago, namatay pa tayo doon. Par, yung Nico, par, yung ayaw pansinin, boy. Seconds pa. 4. Ito, magkakaroon. Arwan. Si Sword, oh. Arwan boy. Compress na, boy. Compress Milano, na, ikaw bitaw, Milano. Bitaw ka. Okay, bitaw image, boy. Bitaw image lahat, boy. 3, 2, 1, tara, baba, boy. Wag. Dito muna, boy. Akyat yan, boy. Pakyatin nyo, boy. Tara, 3, 2, 1, baba na. Hindi lang umakyat, boy. Push na to, par. Clashing par. Ready, one? Ubus par. Hanggang ano, par. Pa L1 side, par. Ready, one? Pa L1 side muna, par, ha. Pa L1 side. Tara, L1, par. L1. Yan wala ka Okay, sariling boy. city. L1, boy. Keso, revive ka, Keso. Binubugbog nyo pa ba sa laser, Para yung boy? swirl lang, nandito para. Nandito sa L1, pre, yung swirl. Sige, Nakabihin na yan, pre. bigay mo, boy. Nakabihin na yan. Macro, boy. Tara, ready, one? Sipa, boy. Gago, nag-buff ako. Milano, ka manayamit ka. L1. Sorry, Ange. Milano, bitaw ka. L1. Compress na, Image par. mo si Chino. Parang dami nyo pala dyan, paro. Sa mid saan kayo galing, boss? 3, 2, 1, MH, par. Bababa tayo, par. 3, 2, 1, tara, baba. Sige. Meron. Hilo, cooldown ako. Dami RR. Par mid. Par muna, par. Sagad, par. Ready, one? Par, na-cancel ko na yan, paro. Cancel lang, par. Ready, one? Paubos, par. Sige, paubos lang, boy. Ubos sila, par. Ayan pa, ready sa ano, hagdan, par. May SG pa, par. Par, Compress na. agad kayo sa commander, pre, yung party ko, pre. Par, kumompress na kayo, par. Wala na kayong image. Wag na kayo tumilok, pre. Tumingin kayo sa buffs nyo, pre. Wala akong image. Tara. Boy, entrance mid, ha. Sige, boy. Image lahat, boy. 3, 2, 1. Tara, push entrance, boy. Let's pa image nga si Chino dyan. Entrance. Agad nyo, par. Ready, one? Nice one, boy. Nice one ka doon, Rich. Ang sarap mo. Laban, par. Cooldown, Mid, reso. pa mid.
Par, likod yung swirl ah. Likod yung swirl. Swirl daw, pre. Yung swirl daw sa likod. Para yung pa-MP, par. Ready hagdan, par. Ready hagdan, par. Ready, one? Par, ayun na, par. Una-una na, par. Oh, salubungin nyo, salubungin nyo, par. Salubong. Hanggang baba na, par. Push na yan hanggang baba, par. Poke na kinaantatanga, par. Laban nyo, par. Oh, balik mid. Ubus na, boy. Balik na mid, boy. Mawawala kayo, MH, boy. Meron pa sa mid, boy, ha. Pakipatay na sa mid, boy. Ayan, par. Oh, sila di-spoiler, par. Ready, one? Par, Uy. pakipatay na yung par. Yung di-spoiler, par. Naka-plus 8 yung par. Patay kayo yung par. Ready, one? Aidan, dikit Yung pre. Mori. Good kayo, boy. Yung Morse pala, par. Sagdan, par. Ready, one? Okay, bago yan, boss Jay. Bago na yun. Nag-MS si Milan ako muna. Mid lang. Baka pa. Compress na, par. MH lahat, par. 3, 2, 1. Tara, pushel. Push. Par na nga lang. Ulit Laser, par. Ready, one? Tang ina mo ka, Tangina Eros. mo, Bobo ka. Hindi spoiler. ka makaka... Boy, R1 ah. R1 daw, R1, par. Oh, wait nyo ako sa macro. Sabihin ko par. yung Wait nyo RBJ, macro, ah. boy. 3, 2, 1. Sagad nyo, par. Ready, one? Naunahan na yan, par. Oh, puki ng ina. Ganda naman ng tandem namin ni Rich doon, par. Ang sarap ng mga nakikill ko doon, ah. Meron. City Ball, top 1. Grabe ka na, Wala lang. Kiseng. Laban lang. 7 seconds lang to. Mabilis lang to. Laban, par. L1 yan, di ba? R1. R1 pala, boy. Bobo commander, boy. Aidan, wag ka magabol, pre. Pagka walang command, pre, di ba naman papatay mag-isa yan eh. Makro ko. Ikaw lang madedelay dyan, par. 3, 2, 1, MH lahat, boy. Ako muna, MH Milan lahat, ha. boy. Ako muna. MH lahat, boy. 3, 2, 1, tara, push, boy. Pamit. Kakapasok lang yata nito, boy. Gago, pwede na, boy. Ready, one? Puki ng ina mo, nag-OU ako, bar. Fuck that. Milano ako lagi sa Kise, Milano. Sa member ka. Revive na kayo. Siyan. Okay, compress mid, boy. Pasidi lang tayo, boy. Milano mo MH ka? Bitaw mo nga sa'yo, Milan. 3, 2, 1, bitaw MH, boy. Yung Jake, boy, oh. Ano ka ba, Jake? Kala ko may party ka na, boy. L1 tayo, boy. L1, boy. Pa-L2, boy. Clashing, boy. Ready, one? Sagad, boy. Sagad nyo, ha. Sagad nyo sa dulo, boy. Boy, sagad nyo sa dulo, boy. L2, boy. Ready, one? Ang dami nasa entrance, boy. Gago, ba't wala kami dito, boy? Boy, wala kayong kasama, boy. Okay lang, boy. Sila Revive ka na, naman Bert. nawalan, Revive di ka na, kami. Bert. Revive ka na. Cool down ako, Bert. L1. Okay lang, boy. Marami kami napatay doon. Ako muna, pre. Boy, andito na. Okay, macro ko, boy. L1 L1, sila, compress, pre. boy. Ba't hindi nakasunod yung iba, boy? Ano nangyari sa inyo, boy? Nasa mid, pre. Milano, ako muna MH, ha. Okay, bitaw MH lahat, boy. Para galing L2, Ito, para L1. ito. Naunahan na yan, boy. Tara. Pamid. Boster, di ka nagpapatsa. Pamid, boy. Paubos lang mid, par. Ready, one? Sige pa, paubos lang yan. Tara, R1. Macro ko, par. Sunod macro, par. Tingin macro. Walk. L1 ha. L1, boy, ha. Recovering. L1 ba? Lakad, boss Jay. R1 pala. Tara, push R1. Angatin nyo, por, ha? Ready, one? Naunahan na yan, boy. Naunahan na, boy. Kakainin nyo na lang sila, boy. Kakainin nyo na lang lahat yan, boy. Ayan pa, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na SG par. Laban lang, par. Yung Kev sa gilid, par. Oh, nangangansel lang, boy. Patay na, boy. Sige, paubos lang, boy. Yung sword, par, oh. Uy, Gago. ano mo? Ginabi. Nabigay ko na yung swirl, ha. Pares ako Hindi pa. lang, boy. Sige, compress lang dyan, boy. R1 lang, R1. Wait lang, boy, ah. Namatay ako. Wala tayo MH. Milan, may MH ka, Milan, ha. 14 seconds lang to. Ayan na. Okay, Milan, bagsak. Okay, bitaw MH, boy. 3, 2, 1, tara, push. Palaser, boy. So, boy, you're ready, one. Bitawan nyo, boy. Takas talaga ng damage ng hayop na yun. Tara, Sige, back mid tayo. na. May MH ako, meron. Back, boy. Macro ko, boy. 3, 2, 1, tara pa L1, boy. L1 clashing, boy.
Boy, L1 crashing boy, ready? 1. Sagad, par, paubos lang. Paubos na dyan, boy. Compress na, boy, ready, 1. Galing pa L2, boy, oh. Okay, compress na, boy. Gago ka. Boss, ter, revive ka, boss. Ay, wag na, nireso ka. Compress, boy. Bitaw ka, boy, ah. Ako muna, Milan, ah. Okay, 3, 2, 1, bitaw image, boy. Sino yung boy? Ayun, paro, ready, 1. Yung wet, paro. O, tara, baba North, mid na. entrance, Yeah, baba. Pa-laser, par, palit may laser, ha. Kaya ako dyan, boss, ah. Macro ko, boy. 3, 2, 1, tara. Sagad, par. Ready, 1. Tang ina, na-cancel ako siya. Go. Labang par, ito, kalaproxex par, or. Sa mid. Ready, ha, ready, 1. Wala Labang par, laban kasama. par. Sige, laban lang, boy. Gago, Cancel walang lang, nag-push, boy. pre. Sa mid, boy. Ready, 1. Walang nag-push, gago. Gago, para pala akong tanga dito, boy. Doon ako sa Ano, gilid. Okay, laban lang, boy. Ready, 1. Ah, Par, laban, par. Sa mid, par. Par, laban sa mid, par. Ito na yung Makit MP, par, MPU, sa ah. mid, par, oh. Ready, 1. Gago na, inabol niya yung MPU, boy. Reso nga ako, Melbs. Melbs, pareso ako. RBJ, nasa gitna nyo. Nagkano lang, oh. Boy, RBJ, isa nasa naman po gitna. kayo, boy. Boy, pupuntahan naman natin yung MP, Ano, boy, walang eh. Bakit pumapansin, no? Par yung RBJ daw, boy. Par, pupuntahan naman natin yung MP, par, eh. Ba't nagmamadali kayo, boy? Kaya nga tayo may commander, boy, eh. Okay, ito na. Ayaw nyo ba ako sundin, boy? Para lang pala akong tanga dito. Altepor na ako, boy. Bye-bye. Charot lang. Tara, makro ko na, boy. Tayo na, boy. R1, Bert, R1, ah. Boy, pag sinabi kong mid naman, poke ng ina naman, para naman kayong nagagalit na ako, ha? 3, Boy, 2, R1, 1, MH, boy. 3, 2, 1, tara, push. Arban, boy. Image na. Inang ina, Nakabay na yung sword, pre. tayo, Nakabay. boy. Sagad, boy. Ready, 1. Sagad, boy! Sagad! Nakawan na yan, boy! Sagad nyo na, boy! Kaya nga nauuna ako, boy, eh. Otang inang yan, nung inunahan ko na, boy. Aabang pa rin kayo sa hagdan. Par, umangat kayo sa R1, par, wag na kayo sa hagdan. Pasok na tayo, eh. Ilalabas nyo pa. Tangina naman yan. Ang buhay parang live. Par, sagad nyo ng R1, boy. Sayang naman yung pagiging suicider ko, boy. Potang inang yan. Ito, par, sila spoiler, par. Ready, 1. Compress na, boy. Boy, pagka Full ng nagpara ako, boy, Resoidan. pag sinabi kong angat-angat kayo, boy, nawala si Alex. di ko May, na naman Milan pinapapatay, Bucks. boy, eh. Milan Bups. Okay, compress lahat, boy. Ayun, par, ready, 1. Tangina ko, boy. Fuck that. Okay, revive agad, boy. Revive agad. Reso niya si Bert, pre. Right, Alex. R1 din. Nag-revive na ako. R1 na. Siyan, reso niya yung baby maker, par. Dito, Alex, sa macro ko. Par, pwede naman kasi kayo magreso dito sa guild, pre. Bakit kailangan pag gumala ng Ay, iba? labas ako, Nel. Macro, Alex. Compress na, boy. 3, 2, 1. Bitaw Okay, MH, wako. boy. Bitaw Ako MH, muna, boy. wait lang, boy. Ano, bita ko na? Okay, bitaw mo na, boy. Gago. Ito pa, MP, par. Ready, 1. Ang ilan mo na, cancel tuloy, sorry. Tayo, boy. Sorry sa akin, Bert. Bigla kasi tumakbo eh. Kaya mo sila, boy. Ano nila yon? Okay, pasok kar, pre. Pasok kar. Laban dun, par. Ito, mga epes na bigay ko na. Nakabigay na. Sakit sa ice, man. Ice boy, biglang gumagalaw eh. Ready, 1. Milan, ikaw mag-MH Boy, Milan oh. ha. Sa Genji, boy, ha. Sa Genji, boy, oh. Ay, sila RBJ, boy. Sila RBJ, boy, ha. Pareso Boy, yung nga ako yan. RBJ, par. Ready, 1. Ang ina mo siya, dapa ka ng dapa. Ayan, Ang par, weaklings mo paubos naman, lang, bro. paubos lang, par. Galing pang L2, boy. Ay, R2, boy. Galing R2, boy. Ready, 1. Okay na. Hindi, na-cancel ko, boy. Hagdan, ano lang, ha, par, ha. R1 lang, ha. Tingin hagdan, par. Ayan na, par. Hagdan, par. Ready, 1. Naunahan ko, par. Na-cancel ko na yan, par. Laban lang, par. Laban lang, par. O, balik. Ayan, siya ako. Papakompress ako, boy. Bert, siya ako. Papakompress ako, boy. Balik na, boy. Papakompress ako, boy. Papa-emish ako, boy. 3, 2, 1, tara, bitaw emish, boy. Wala tayong image. Okay, bitaw mo image, boy. Akyat ka lang. 3, 2, 1, tara, bababahin nyo na nga to, boy. Makulit, eh. Pukin na kita, ready. Ito, MP para, ready, 1. Salubong, par. Na-cancel na, paro. Na-cancel na yung paro. Pukin ang inang yung mga yan. Tatanga-tanga, ba? Okay, laban, par. Di ako pinapansin, par. Sige, laban, par. Hanggang mid.
Hanggang mid, par. Ayan pa, SG par, ready one? Sige par, na-cancel pa yung SG par. Paubos na lang, par. Magkakimage yan, magkakimage. Hanggang mid, pasok mid lahat nung namatay, pre. Hanggang mid. Lakas ng higop kasi. Sige par, hanggang mid. Kala ko abot ako. Okay, laban nyo pa sa mid par. Si Paupol par. Yung Paupol, pre. Putang Nice ina. one. Yung trick. Ayun, Nice buti one. Bilang drop Compress lang mid ha. par. Yung Eros par, ha. Okay, compress par. Masok MPU ah. 3, 2, 1, image. Saan pumasok yan, boy? Ako muna, R1. Image po, par. 3, 2, 1, tara, R1, boy. Yung Eros par, ha. Baka, ano yung ganyan, boy? R1, boy. Macro ko, boy. Ready, one? Akyatin nyo na, boy. Nakancel ko na yan, boy. Nasa gitna nila ako, boy. Akyatin nyo, boy. Akyat. Tumagos kayo, par. Tumagos kayo, pre. Tumagos kayo, pre. Ang ina Tumagos mo. kayo, ha. Yung mga nakapasok na, pre, wag na kayo lumabas. Ba't bumababa pa ulit kayo, pre? Nasa Puputol loob ka, na Bert, kayo, ha? eh. BBB, Lebs. Pasok, par. Par, pag nakapasok na kayo, pre, wag na kayo lumabas, pre. Bumababa pa kayo ulit. Ayan, par, galing R1, R2, par, red one. Okay, compress lang, par. Compress lang, R. Antayin nyo yung Mr. J, oh. Ito, par, red one. Tangina mo. Sino yun? Ako, nareso ko yung Eden. Sige lang, boy. Boy, pag R1 muna kayo, boy. Wag kayo umano dyan, boy. Nag-RG pa tayo, boy. Pagka pupwesto kayo sa may hagdan, boy, siguraduhin nyo makakancel nyo, boy. Ready one? Shan, cooldown ako, Shan ha. Wala, boy. Miss pa ako doon, boy. Shan, cooldown ako. Para sa nga baby maker, par. Kung sino may reso, par. Ayan, para. Ayan na, boy, ha. Ready one? Nakancel ko yan, boy. Okay, macro ko na, boy. Ito si Shan, boy. Okay, Ito na si Shan. bitaw Kami yung sa boy, ha. MP. Pakyat ha, Okay, pakyat. dito lang, boy. Ready? One. Ayan, por. Sipahin nyo na, par. Tagusan nyo na yan, boy, oh. Ayan pa, SG. Back. Ayan pa, SG, par, ha. Tayo dyan sa Ready, ha? Ready, one? isip. Putang ina talaga. Ba't binabaan nyo, boy? Laging higop. Sige, babayin nyo na, boy. Ready, one? Ay po. Tangina nyo. Sige, meron ako, boss. Tangina nyo, namatay tuloy ako, por. Tuloy ah. Nareso. Sige, babayin nyo na, pre. Pasok Gusto ka. nyo yan, eh. Pasok ka. Gusto ko, happy kayo. Happy kayo? Happy sila? Happy Okay, tayong araw na. lahat. Araw na. Tatlong sunod ka dun ah. May tsaka Bert, ha. Sige, boy, wait lang, boy. Reso, pasok ka, boy. R1, boy. MH nga, boy. Ako muna, Milan, ha. Putang ina mo, namatay yung tropa ko. Ba't ka kasi doon nag-BBA, Milan? Wait lang, boy. Putang ina mo, iba pala tong ano ko, boy. Yung skill tray ko. Sir BJ. Utang Ano ba to? Milano, ikaw magbitaw, ha. Inuwan. Boy, Sige na, boy, paakyat na, tapusin boy, na yung R1. Sige, boy. Sige, Ang boy. iya pa, Boy. R1. Boy, ayan na, boy. Ready, ready, one. Inuwan. Sagad nyo, boy. Sa likod pa pala, para meron, ha. Yung mga ibang parpalilis muna dyan, ha. Yung RBJ, nabigay ko na yan, ha. Sige, boy. RBJ. Sobrang layo ng range ng RBJ. Dago na dito sa likod yung RBJ, pre, ito. Bert, marereso ata. Oo nga na. Sige, Ay, wag na, pre. Hmm. Wag na. boy, may R2 pa galing, ha. Tangina mo. Buti umabot ka. Kundi kasalanan ko pa. Hayop ka. R1 lang, boy. Tara, compress na, boy. Bitaw MH nga, boy. Ako muna. Okay. Abangan mo nga, well, yung swirl dyan, oh. Ano yan, sa likod, pre. Tara, baba. Arto? Oo, boy. Andyan, boy. Wala Ready, na, ha? pre. Mid. Ready, one. Paubos lang nito, boy. Tara, L1 na, boy. Ito na, para. Ready, one. Na-cancel na to, boy. O, sige. Rekta L1 pa, par. Ito pa, MP, par. Aangatin ko na to, para. Ready, one. Ayun na, par. Inangat ko na, par. Sagad. Tumagos kayo, par. Huwag kayo mag-stay sa hagdan, par. Tumagos kayo. Dire-diretso lang, par. Laban na. Yung Nico, par, oh. Yung Hold on Nico, ako, Bert, pansinin nyo, par. Sige lang, boy. Revive na lang kayo, pre. Pansinin nyo yung Nico, par. Ang ina mo Nawawala pa ba ako, boy? Di, boy. Di ka nawawala, boy. Ayun na, boy, ah. Yung katsaw, ha.
Ayan boy, Milan, buff spoiler ka, boy. Milan. Milan, ikaw mag-buffs. Si Ember para. Puta. May MH ako, Bert, ha? Okay, compress na L1 boy. Bitaw MH boy. Bitaw MH boy. Eh par, ayan na. SG para. SG. Wait lang boy. Tara, compress nga, macro ko. MH na lahat par. Macro ko na, gumalaw kayo par. 3, 2, 1, tara baba par. Pamit par. Ready, 1. Naunahan na yan pre, na-cancel na pre. Sagarin nyo. Likod nyo. MP Galing par, MP, likod na, galing Arwan, ha? likod Nakarap nyo. na. Ready, hagdan par. Salubong hagdan par. Ready, 1. Laban par. Hagdan. Sige, laban. Laban nyo dyan. Laban lang pre. Busog sa inyo, par. Par, huwag nyo atrasan, pre. Basag lang par. Laban lang pre. Ready, 1. Gago, nagre-revive yung iba. Okay Sige pa, naman ready, yung 1. Nice one, Sean. Laban lang, Sean. Gago, sabay tayo namatay, Sean. Sink. Sino pumatay sa atin, gago? Ayun, par, oh. Oh, Party tayo nila ng Pro Mega. 6, boy. Par, yung partida nila Prox Express, sa left. Putang Jordan, ina mo par. talaga. oh. Melbs, pareso nga ako, Melbs. Pasok mid. Melbs, pareso nga ako dito. Mid lang. Chili pa. Yun, MH ka na pala. Okay, mid lang, boy. Goods na lahat, boy. Revive kayo, boy. Revive agad, par. Ako yung Mitch, Milan, ha? Par, yung isa, oh. Si Pitik, oh. Tara, bitaw yung image, boy. Galing L1, ha? Macro, boy. 3, 2, Laser. 1, push. Siya, Ano ba, L1? Arwan. Oh, wait lang, wait nyo ako par. Ito na par, red one. Ayan na par, naunahan na par. Laban na par. Laban nyo na par. Hanggang R1 yung push. Maliliguran kayo ng SG, pre. Huwag na kayo mampain. Mamamatay din kayo, pre. R1 na, iangat nyo na sa R1, pre. Iangat nyo sa R1, pre. R1, ilaban nyo sa R1, boy. Laban nyo sa R1, boy. Ayan par, oh, red one. Par, ayan, oh, ilaban nyo, par. Poster, patay na R1. lang. Boss, parang suki ka na, boss, ha? Di, boss, sanay na kami mamatay, boss. Ganun talaga kami. 3 kami dito, pare, suicider, eh. Okay, macro ko. May Mitch ako, Compress na, boy, para makapag-wave na tayo, boy. Ano ni Arlie, naharangan. Pareso si Keso, pre. Pre, Kasi yung nam- keso, boy. Pareso yung CY. Kung sino Boy, meron, pareso, boy. par. Taga-cancel nyo yan, boy, oh. Pareso nyo naman, boy. Kinang-inang yan. Ayaw ata nila ng MMR, eh. 3, 2, 1. Magkakaroon mo. Takbo Bitaw Alam, yung image, boy. Tama na. I-revive mo na yan. Tara, wait lang. Sa likod nga muna, par. Paubos nga muna. Gago! Yuji, boy. Pag-revive ko kung kailan pinindot ko. Pwede na, Red One. Paubos na niyan, boy. Pasok ka na, Keso. Tara, Parang- macro ko 3, 2, 1. Tara, baba, boy. Ito na, par, yung MP, par. Mid. Ready, 1. Sagad nyo sa mid, boy. Sino na naman pumatay sa akin? Nice to meet you. Tang ina mo. CD pa ako. Ano napatay doon? Fuck that. Sige lang, Ned. Eh, mid lang. Hindi malapit. May Mitch ako. Hit pa naman, Mid lang, boy. Paubos lang sa mid, boy. Pagkaubos, par, mag-compress na kayo, par. Wala nang kukulit, boy. Mid na. Mag-revive na agad kayo, boy. Para makaano tayo, boy. Pabihin nga ako, Yaj. Milan, ikaw nga muna, Milan. Okay, compress na muna, boy, ha. Melbs, pabihin boy, nga. ha. Thank you. 3, 2, 1, MH lahat, boy. 3, 2, 1. Tara, par, 1, R1. Arwan, boy. Pababa na, boy. Boy, ayan na, boy, oh, ready, 1. Sige, boy. Salpak na, boy. Palag, push. Papush ang top, boy. Hindi pa atras. Papush, par. Melbs, pareso. Papush, par. Paubos. Bago, andyan na yung SG, ah. O, sige, harap na. Hagdan, Packet par. na Ito SG. yung swirl, oh. Yung swirl, par. Sige, hagdan lang, Sige, boss, boy. meron na. Hagdan lang, boy. Utang ina mo boy. pa. Ready, 1. Boy na, bol. Par, itong swirl, par, oh. Biyay agad niyang, boy. Ang ina buhay. Nakaslow ka pala. Okay, dito lang, boy. Hagdan lang, boy. Okay, pasok na. Revive kayo, par. May Mitch ako, Bert, ha. Sige Uy, lang, boy. binasag sila. Sige, MH lahat, boy. Ako muna, Milan. Sige, MH lahat, boy. 3, 2, 1, tara, babayin nyo na, boy.
Babayin nyo na boy, wala nang Boy, emis yung mga yan boy oh. Pamid na. Paubos lang nito muna sa mid boy. Checking ako L1 Bert ha. Tara, L1. Makro ko, par. Ang ina sure ball bet talaga sa gagong yun. L1. L1 boy, ready one? Sagad Unahan par, ko na, sagad boy. nyo par, na-cancel na yan boy, oh, na-cancel na boy, nandito na ako sa taas pre. Papush na par. Ready one? Likod si Kain ha. Sige par, laban par. Ayun, Ba- Sige, paubos Bago? muna, L1 muna par, L1 muna, may Likod, mga Bert, L2 na likod. par. Sige par. Pakyat MP. Sige lang par, ito par, na-cancel ko yan pre, palinis muna nung L1 pre. Palinis nung L1 pre, yung re-report par oh. Pakipatay agad par. Par, pakipatay na niyan par, yung Kev, sila Proxex par. Pakipatay par oh. Klatrating nyo na yan boy. Ayan par, galing Agdan boy. Putang ina mo, Boy, tinamaan galing ako. Agdan boy. Revive Shan, revive kayo boy. Melbs, may ano ka, Melbs? Pareso nga ako, Melbs. wait lang, kalahati. 1/4. Thank you, Alex. L1. Wala. Boy, nakatapok sa R kanina yung MP ha. Thank you. Sige lang. Ayan par, pwede yan par ha, pwede na par. Ubus na rin city natin, ay yung PO natin boy, city na tayo mamaya. Par, ayan par oh. Bitaw image Boy, par, bitaw clear image mid, lahat ah. par. R1. Par 1 boy. Positive clashing, R1. Sige boy. R1 hanggang parto boy, Push boy, ready one? Ayan paro, sila dams paro. Laban par. Sabihin ko na yung Mars ha. Sige boy, labang boy. Bago na yung image mo, boss. Sige, R1 na. Compress par, papayamish ako dito pre. Milan, meron kaya ko. Bitaw Milan. 5, 4, the spoiler ha. Ready? 1. Pwede na yung spoiler paro. Yung Kenya boy. Sige, compress na par. Bitaw image par, 3, 2, L1 SG. Nakayo yan. L1 SG pa L2 boy. Sige, boy. Kakapasok lang ng MP sa L1 boy. Sige boy, Kakapasok angatin nyo. Magka-clash yan boy ha. Angatin nyo par. 7. Pwede na yun ha. Pwede na yan. Pwede na daw par. Ready? 1. Ubus na par. Atin na to par. Atin na yung puts par. Par galing pa Hagdan par. Sila Biprox ha. Ito, naunahan ko yan par. Ready? 1. Yan, Alex, sa likod ka. Ubus par. Laban par. Ay, puta, hindi pumasok. Galing pa yan par. Galing pa ang L2 par. Private ka na lang. Back na. Compress na par. Kumompress na kayo para hindi kayo napipitas-pitas dyan. Pre, pa isa-isa kayo na. Si Black pre, oh. Paltukan nyo na par eh. Tangina mo ka, bobo ka. Makro ka. Para ito par, paubos lang sa L1 par. Sila LK ko par, oh. Sige, compress na boy. Ito par, oh, tumatagos, oh. Gago. Compress na boy. 3, 2, 1. Pa-MH boy. R1 Bert, R1 boy. Yung RD boy ha, baka ano yung ganyan boy. Yung sword lang kabihin na yan ha. Sige boy. R1. Ito para, sasagad ko na to par. Ready? 1. Par, okay na par, naunahan ko na par. Nakancel ko pa yung harapan pre. Lahat na par. Ginawa ko na lahat yan par. Sige na par. Ubusin nyo na par. Melbs, pareso nga, Melbs. Lahat na par. Ginawa ko na par. Tumagos kayo par. Umangat kasi kayo. Pre, ba't nag-i-stay kayo sa Hagdan? Huwag kasi kayo mag-stay sa Hagdan boy. Ito par, ready 1? Saan tayo Okay, boy, pasok? ito par, labang pa par. R1 boy. Laban to par. Shading Hagdan sa sa Hagdan. Iti mo nga, Yadj. Cancel na namin lahat yung boy. Anong ubos kayo doon? Okay, laban boy. R1. Milan daw, ikaw Babs. Master Babs mo. Bitaw ako yung Bert Hagdan ha. boy, ready 1? Sige boy, bitaw ko boy. Okay, compress na boy. Bitaw yung lahat boy. 3. Yung Mr. J paro. Wait mo. 3, 2, 1, tara. Baba. MH kayo? Ay puta, hindi ako tinamaan, Melbs. Meron ka, Melbs. Sige, angatin nyo para. 3, 2, 1, Thank tara. you. Push. Angat para, ready 1? Ito pa paro, ready ha? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready 1? Pwede na par. Gago, anong ginagawa ko dito? Ba't nakatayo ako? Laban par, ready 1? Booking naman yung Raven Ang par. alam Ano mo, mo, Bilans makulit ko, ka. nag-revive. Ayan pa par, SG pa par. Na-cancel ko yan par.
Na-cancel ko yung pre, na-cancel ko yung pre, Ang pugi inang ng ina ubos. nyo. Yung ano po, Mr. J pa poro. Yung black pa para, yung black pa par. Tapos galing pa nga Uy, Arto pa. gago na stack up. L2. Back Bobo. na compress na para ito pa par sila black par already one. Yan, cooldown Na-cancel ako. ko par. Na-cancel ko par. Melds, pares na-cancel yung ko, par, asagdan, na-cancel Melds. ko, par. Sige, laban nyo lang dyan ha par. Wala ang bababa par. L1 lang boy. May Melds, pares yung boss. ako. Wala ka boy. Sagdan, boy, sagdan. Pareso si Bert, pre. Kung sino meron, pre. Okay boy, nag-revive na ako boy. Galing Wala. L2 yata boy ah. Revive na lang din ako. L1 lang Meron ka, muna boy. Melds? L1 lang Sige, muna pasok ka boy. lang. Pasok ka lang. Ina mo, hype ka. Compress na boy. Sige, pasok na lang ako. Wala akong image daw. Compress Milan, na boy. ako muna, compress na ako boy. muna. Sige, compress na boy. Yung Ken boy oh. 3, 2, 1. Bitaw MH boy. Naggago pang nag-BA Tara, sa... push, boy. Pabiing ako, pabiing ako. Yan. Push boy. Pamid. Clashing boy. Ready one? Paubos boy. Ang ina mo. Patay. Paubos boy. Mid. Palinis sa mid pa. Ready one? Paubos lang boy. Paubos lang sa mid. Paubos pa. Ready one ha? Ready one? Nice one boy. Okay, Bert. Putang ina mo, namatay pa ako ni RBJ. Napatay May reso ako ba? na, May reso? boy. Mid. Ay, gagi. Pumasok ako dito. Sige, Yadj. Wait, mabibiting ka ba? Titin mo, Yadj. Gilid ka dito, gilid ka dito. Mid. Compress na boy. Cooldown Compress ako boy. kasi. Okay. Pabitaw mo yung image boy. 3, 2, 1, tara, R1 boy. Push R1 boy. R1 boy. Akitin nyo boy. Tangina mo. Ready one. Naunahan na yan boy ha. Na-cancel na lahat ng harapan pre. Akitin nyo na lang pre. Putang ina nila. Galing yung laser, galing daanan. laser. Okay boy. R1 boy. Putang ina. Iangat nyo sa Putang R1. Laging higo. Par, kinang ina nilalatag na yung daanan, pre. Aangatin nyo na lang, pre. Pag nakakita kayo ng kalaban sa likod, pre, dumire-diretso kayo, pre, kung saan yung command, pre. Lilikuran lang kayo nun, pare. Pasok arawan. Putang inang yan. Hindi pa. RBJ boy. Last box na to, boy, ah. Last box na tong PU natin. Compress Hindi na na boy, tayo. compress na boy. Okay, bitaw image boy, bitaw image boy. Ako muna. Bitaw image lahat, boy. 3, 2, 1, tara baba, boy. Okay, dito boy, palaser boy. Ito boy ha, ready one. Kaltungan nyo nga yan boy. Angatin nyo na to boy, ready one? Paubos par, nakasil na yan par, nakasil na par. Angatin nyo na lang pre, tatagos kayo pre. Pagkatira nyo, tagos pa push pre, hindi pa back. Pagkatira pa push par, hindi pa back par. Laban lang par. Paubos na lang yan boy. Boy, yung pagkatira nyo par, papush hindi pa balik boy ha. Laban lang boy. Ayan pa par, hagdan ha. Compress na L1 boy, pasok lahat, namatay. Para ito par sila no, wait to. Ina mo. Puto may SD dun sa ano. Sa box. Gago. Okay, Tangina nyo, ah. compress na. Revive agad par, revive kayo lahat par. Sino yan boy? Lakas ng hila talaga sa akin. Sino yan boy? Uy, may ano, Archer, ah. Yung Kahit sword, pumasok, pre. Bern. L1. Pearl, Pasok nasa SD. gitna ha. Patay na. Patay na. MP nasa ara. Drop ako box, boy. Bitaw image par, 3, 2, ito par, galing L2 por ha. Para ito nga, L1 muna, 7, 6, 5, 4, 3, Ang mga kasunod, Two. wala akong image. ready? 1. Kapunta. Laban par. Ay, ako. NPO galing likod. Putang ina mo. Okay boy, Madami. dito lang par, L1 par, galing Agdan par ha. Hagdan, ready 1. Seryoso ka, gago. Par, laban par, oh, nakancel pa yan pre, nakancel na yan boy. Laban lang, L1, laban lang pre. Basag din yan sila pre, marami namatay dyan. Pasok lang par, Nawala. pasok lang L1. Wala si Tanas. Pasok L1. March na sa UPL, March sa. 7, 6, 5, Ah, 3, patay tayo dito. 1. Pwede na boy ha. Ready 1. Paubos Drop lang pa nga, boy, Nas. Ay, drop pa, Yadj. Paubos lang boy. L1 lang pre, walang gagalaw dyan pre, ready Drop pa 1. yan. Para ubos lang par. L1 lang boy. Wala mo nang pupush ha. Ready lang L1 par, ready 1.
Ito pa SG par, oh. Sige, na-cancel boy. Na-cancel boy. Na-cancel boy. Na-cancel boy. Na-cancel yan boy. Laban lang boy. L1 lang boy. L1 lang boy. Ready one. Yung black boy. Yung black boy. Yung Mr. J. Ang pasagdan boy ha. Sagdan boy. Na-cancel ko boy. Sige boy. Laban nyo boy. Laban lang boy. Laban lang boy. O L1 na. Compress na L1 boy. Naubos Nabibitin. MMR ko dun ah. Ayan para. L2. 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 Ready one. Back nyo boy. Back nyo boy. Back nyo boy. 8. 7. L1. 6. 5. 4. 3, 2, 1, ready one? Pwede na boy, pwede na. Yung kuting boy. Sige, Ano compress na tumakbo? boy. Sige, compress na boy. Ayun na, para, akit sila para, ready ha? Ready one. Putang ina mo. Sige boy, harang. Bitaw nyo lahat ng skill nyo boy, hindi lang makasi yan boy. Laban lang. Ay, naiinis na ako. Laban lang boy. Laban nyo boy, laban lang. L1 lang boy, walang pupush ha. L1 lang boy, sila na lumalapit sa atin boy. Parkik ko L1 lang. muna yung Core i7 para. Sige boy. Sinali ko si Ramel para mabilis tayo pre. Ayan na boy. Mel ikaw, Bops Mel ah. BA kami ni Okay. Milano. Compress na boy. Ayan paro, pa-cancel niya agad par. Bitaw MH boy, macro ko boy. Huwag kayong PU una pa kayo, boy. boy. 3, 2, 1, MH par. 3, 2, 1, tara push boy. Damage na ako para bago. Pamid. Wala sa mid boy. R1 boy. R1 boy, sagad boy. Sagad. Ready one? Ubos. Ito para, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na. Ready one? Pwede na yan boy ha. Ubusin nyo na boy. Only puts lang boy oh. Laban lang boy. Agdan pa para, yung RBJ boy oh. Laban lang boy. Keso, revive kayo boy. Si Black boy. Magre-remage ako. Back kayo dyan. Huwag kayo sagdan pre. Ayan paro, laban para. Okay, compress boy. Bitaw nga Sobra MH ka na. boy. Bitaw nga MH boy. Okay na boy. R1 Alex, Lebs. R1 kaya, pasok R1 lahat boy. 3, 2, 1, MH lahat par. MH na kayo lahat dyan par. MH na lahat par. 3, 2, 1, tara baba boy. MH na kayo boy. Pamid. Meron pa sa mid. Ito sa mid par. Ready one? Naunahan ko na par. Na-cancel ko pa yan par. Ah boy, hindi namatay boy. Sige, laban nyo boy. Hold on, May reso Robert. ka, Wel? Hold on, pre. Pwede na sa Mga revive. may reso Sabi, ka. Nel. Wala, magre-revive na ako boy ha. Hindi ko maabot ah. Gago. Sino mo, andito yung commander nila sa mid boy oh. SD ha, L1. Boy, nasa mid natin ha. SG ha. Hindi ko tayo. Wala. Boy, puta nga, wala pa akong command. Nasa L1 na sila boy oh. Ako na ang susunod sa kanila boy. Okay, bago na yan. Pwede ka to. Saan tayo boy? Patay Saan ako tayo? dito. Nakasirit itong mga to. Boss, saan tayo boss? Saan tayo Boy boss? MP, nasa L2 ah. Saan tayo? Sa L1 sila, boy. Laser. Compress na par. Tingnan nyo ah. 3, 2, 1, MH lahat par. MH kayo Milan. Ayun na boy, galing L2 boy. Ito boy, ready one? Okay par, salpok, laban, sagas, push. Oh, balik. Balik. Abang sagdan para. Utang na lupit nun ah. May MH ako, Bert ha. Compress May boy. beating ka na no? Trabahan ka? MH boy. Oh boy. Sige, lalabas ako. Ito boy ha, yung SG boy ha. 7, 6, Kuya 5, Nilo. 3, 2, 1, ready one? Alo. Ubusin nyo par. Paano nga, paarto nga, por, ay, L2, push nyo to par, ubus nga dito par. Uy, go. Ayan pa para, ready one? Judge pa, reso nga. Laban nyo pa par. Sige, back na. Lebs lang. Ay, sorry Lebs. Drop nga ako, Judge. Sorry Lebs. Kasi Ayan kayo, na Judge. MP para, ready one? Thank you. Oh, hindi na cancel. Compress na par, kakapusin tayo ng Hello, MH par, tangina, kakapusin bug. tayo par. Sorry Lebs. Okay, compress na par, bitaw MH lahat par. Bitaw lahat ng MH par, 3, 2, 1, tara push par, baba. Sipahin mo por. Nice one. Mid. May tatlong party. Wag yan. Arwan tayo. Ay, R1, part 2. R1 boy. Ready? Go. 1. Gago, ito sila par oh. Laban par.
R2 par, push nyo. Gago, sorry boy. Kala ko hindi haharap. Likod nyo, RBJ ah. RBJ daw, likod par. Uy, gagi, bakit nagre-revive agad? Huwag kayo mag-revive pag walang comms. Okay, balik na R1 boy, balik R1 boy. Sayang reso. Kaya na, Boy, ah. Galing sa agdan boy ah. Okay, compress na par. Revive na kayo. Drop nga ako, box boy. Pasok Meron R1 sa inyo. boy. Emish lahat boy. 3, 2, 1, tara Kung push sino mo, pa may boy. PU dyan? Ito boy, sila with boy oh. Par pa L1, Mid SG ah. boy. Ready Mid 1. SG boy. Chinang ina mo. Sige boy. Ano par? Pa L1. Bago malilikuran kayo. Par, ready 1. Angat nyo par. Angat par, may SD sa likod nyo par. Iangat nyo boy. Ubus na par. Umangat na kayo par. O harap na hagdan ha. Ready hagdan sila Heroes par. O ready 1. Harap hagdan par. Yung black ah. Edge Yung pa drop black, ako city. Wala pa sila. Pakipatay agad pre. Yung black pre, pakipatay na niyan boy. Yung Ken boy oh. Putang ina mo ka. Patay na, patay na. Kakulit Tang inang mo, yan. bulbul ka. Ito ay nakatawid doon. Kulit ng Okay lang gagong yun. Nakakuha naman ako. Ready 1. Tang ina mo ka ah. Bibida pa kayo. Yun. Emish lahat boss. Emish Wala lahat boss. 3, 2, 1. Mid Tara, baba. SG ah. Sayang, Mid okay SG, lang yan, mid okay lang SG. Nakaporma. Sige boy, pumuporma sila boy. Pinang ina nila boy. Ready 1. Ay, pag-ago pa bata ng Sige, R1. laban na par. Push na mid par. Mid na. Gogo, patay na naman. Mid na naman pre, diyan na naman kayo sumalubong sa MPP par. Kung minute nyo pre, tas aakyat sila sa ano, edi sa atin lahat pre. Tang ina namang utak yan pre. Pasok mid. Okay, meron na. Drop kaya, Okay, ano, folks, Judge. Wait lang ito pa lang. Pa-revive pa lang. Bitaw nga yung isa sa parte ko. Bitaw isa. Okay, laban lang mid boy. Boy, makulit ka na. Laban lang mid boy. Ayun, sabay. Okay, bitaw Emish lahat boy. Magre-recover sila sa L1 boy. Emish lahat boy. 3, 2, 1, tara push L1 boy. Dito, Elwa. Pababa na, Dito na, pababa na. likod na. Na boy, ready 1. Nauna sila pre. Ano tayo magagawa? Nauna sila. Yan, na-cancel ko boy. Laban boy. Angat boy. Laban na gar. Yung Cedric Paro, puta kinakancel lang kayo sa tabi sa kayong caves. Nare-report yan ng puta. Okay, laban lang boy. Meron ako, meron. L1 lang boy ah. Buster Ang revive. ina, puro dapa ah. Sunod dapang hayop. Okay. L1. Revive na boy. Revive na lang ako, revive. Ayun pala, si Yedge. Revive na boy. Checking ako mid boy ah. Sige boy. Kitty kay Yedge. 3, 2, 1, bitaw Emish lahat boy. Ah, mid Repeat nga, entrance. Repeat. Okay, Emish lahat boy. 3, 2, 1, tara push boy. Baba. Meron din laser ah. Sige boy. Pamid. Angatin nyo yung mid par. Ready 1. Laban boy. Umangat kayo pre, malilikuran kayo ha. Ready hagdan. Ayan na yung wet paro. Ready Hold lang on, sa hagdan pre. Paubos lang yan. Sige, nag-revive na ako ha. Wala Tama, mag-rest. waiting ka. Pasok mid. Putang Ready ina, sa hagdan ha. nakaiwan pa. Okay na. Wala namatay doon. Bago, naubos yung city ko. Milan meron pa sa'yo? Ako may mid siya. Ay, gago, Okay, binagay bitaw Emish lahat boy. 3, 2, 1, sa R1 nga tayo boy. Ito na boy, R1 boy, ready 1. May laser. Pampa. Gago, na-cancel ko boy. Cancel ko yan boy. Angatin nyo boy. Ay, puking ina mo, mag-iho ka pa, bobo. Back. Macro na boy. 3, 2, 1, tara baba boy. Pa-laser boy. Wait lang. Pa-laser boy, ready 1. Kay Kane. Ito boy oh. Bago na yan. Nice one, Sean. Gago, wala tayo napatay doon, pre. Na-cancel ka? Laban par. Sa may baba ng left side par. Ang ina mo, Baba ng puro left side cancel par. ako, boy. Baba ng left side par, ready 1. Nako. Laban par. Baba ng left side par. Yedge, may city ka pa, Yedge. Baba left side par, ready 1. Patay ako. Baba left Buhay side ako. par. Pa L1 na. Igapang nyo sa L1 boy.
Putang inang pau yan. Revive na ako ah. Ay, lang. Labang boy, labang boy. Labang boy. L1 boy, oh, L1 boy, L1 boy. Tangina mo ba? Kala mo ba? Ang ina mo ba? Palong-palo sa tutok ah. Kala mo ba? Kala mo ba? Bobo ha? Cookie. Par, L2, 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 L2. Ready one? Wala ka sabay, George. Layo. Cooking ina mo, may iwan ko boy. Hindi inabot. Layo. L1 boy, L1 Saan boy. kay Bert? L1? L1 boy. Bert, dikit ka Bert. Mag-image ako. Okay, emish mo ko boy. Ito para, ready one. Ako, hindi ako mauna dito par. Nakaiwan ko par. Namangitable na pala ako. Okay, compress na L1 boy. Okay, bago yung image mo. Tribit, Alex. Wait lang boy ha. Wait lang boy, wait lang boy. Thank you. 3, 2, 1, bitaw emish lahat boy. Mid, mid, mid. Clashing mid. Clashing mid. Sagad mid, sagad mid, sagad mid. Puntahan nyo na mid, puntahan nyo na mid boy. Puntahan nyo na mid boy. Ready one? Sige boy, puntahan nyo na boy. Uy, nakita ko si RBJ. Bobo. Naka-EW na yung RBJ na Archer ah. Sige boy, mid na muna tayo boy, mid muna tayo. Mel, wala akong reso Mel. Boy, mid muna tayo boy. Andiyan na SG boy oh. Sige, compress boy. Ready? MH lahat boy, MH lahat Ako boy. muna. Ay, na-cancel ka. Bago, MH nagsabay lahat boy. tayo. 3, 2, 1, tara R1 boy. Shit. Miss lang kami, Raven. Sorry, Ito pa, nakita ready? ko dun kaya no. 1. Push na yan boy. Bitaw mo na, Sagad Fer. nyo na boy ha. 8, 7, 6, Kaya naglalakad 5, ako. 4, R1, 3, 2, 1, ready 1? Bobo, tanga. Sakto lang, may image ka na. Labang boy, labang boy. Fer, Baka na naglalakad par, ako. R1 boy, R1 boy, R1 boy. Dito, pero. Yung maiden boy, ayan na para, MP para. Ready Agdan para, ready 1? Yung par, naunahan ko na par. Cancel, Cancel ko yung cancel boy. na yan par. Cancel, cancel na yan par. Laban nyo na, 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 laban nyo na boy. Laban nyo na boy, laban nyo na boy. R1 lang par, walang magpupush par. R1 lang, R1 lang, R1 lang. Naglalakad. Pasok ako, War. Okay. R1 lang boy, R1 lang Sige boy. na, Ay, kahit Fuck you. MH lang, ano, Ben. Tapos takbo ka na, bahala ka na. So, ayun yung run Yung wata boy, yung wata boy oh. Okay, dito lang boy. Compress na kayo boy, okay na kayo boy, okay na party nyo boy. Gagi si Chino. Dami Ito, bakit sa'yo. Boy. MH boy, MH boy, MH boy. Patay. MH boy. MH boy, 3, 2, 1, tara, babayin nyo na yan boy. Kating-kating na kayo boy, alam ko boy. Ready 1? Ready 1? Ready 1? Nauna tayo boy ha. Utang Nakancel ko pa ina boy, dito. nakancel ko pa boy. Paano ang push natin pa L1 boy ha? Pa L1 ang push natin boy ha, pa L1 boy ha. Ito pa, ready 1? Ito gago, nakancel ko na Kill boy. talaga sa combo Boy, ng gagong L1 yan. boy. L1 boy. Gago, Parang di nasa ka pa Ano, boy. nandiyan na sila. Gago, sayang yun, wala akong kasama dun boy. Pa L1 boy. Bakit ganun? Pag sinabi kong pa L1 yung push, ba't nasaan kayo napupunta? Sa R1. Anong Oh, kailangan? hindi man ako napapatay pero itong gagong to, sure ball. Boy, gusto nyo ba Germany command, boy? Okay ako. Di ba kayo nakakaintindi Bubulo nun, na boy? yung tuloy ako. Nareso ka? Oo. Pops Mel, pabops Kami Mel. ng Thanos doon, boy. Wait lang. Saan kayo, Bert? Wait lang. L1. Ipabox nga ako, boy. Ano ng BJ na yun? Pati Nice. yung mga senior ko, boy. Saan yan, boss? Okay, Putang boss, inang mga senior L. ko. Nasa baba na, mid entrance na, Oh, boy, baba na. ready 1. L1 muna, L1 muna, Nakaharap L1 sa muna. R1 ah. Nakaharap Okay, sa L1 R1 muna, Bert. L1 muna, L1 muna, Okay, L1 muna, okay. boy. L1 muna, boy. Paubos lang sa L1, boy. Makro ko na, boy. Tara, remix tayo. Milan, bitaw mo. Eh, compress, boy. Bitaw MH, boy. Tara, push. Milano, lipat ka na nga kay Maki. Kaya na namin ni Ramel to. Maki, Sagad. sali mo nga. Sali mo si Milano Paruan, dyan. paruan, boy. Ready 1. Maki, sali mo si Milano Eh, dyan, sagad. boy. Sagad. Sagad nyo. Milano, punta ka nga nurse saglit. SG pushing Oh, na ano, R1. reso ako, SG pushing na gago. R1. Kukunin ko yung book Ready eh. Agdan, ready Agdan. Wait lang. Per, pasali nga, Per, Waiting yung lang, ano Milano, waiting Per. pa. Ito, Putang ina, nag-revive pa si Anjo. Okay, Hirap. makro ko na, boy. Makro ko na, boy. Pabitaw MH, boy. Siya, ang layo mo siya. Milano dito sa R1. Pa-MH mo na lang yan, boy. Baba. Mid. 56, Wala ko na 56. Milano, Oh, patrap mid ng box, mga box. Mid-boy, ready 1. Milano, patrap ng mga box. Ay, gago, mamaya na pala, boy. Diyan na. Boy, 56 bumindot. Sige lang, boy. Tara, pa L1. Wag, baba. Dito lang, taas lang. Nandiyan na, taas lang. boy. Nice one. Di tayo aakyatin, boy. Tara, baba na, boy. Ready 1.
Hindi na tayo kakakitin yan, boy. Laban, boy. Pa R1 na, R1 side ha. R1 side Ano, par, ha. naglag, boy? R1 side par. Ano, naglag, boy? Bago na ubus yung R1 party na, natin. Sige, bago. Gago, Par. naglag, pre. Akit Naglag ako? R1, boy. Akit R1. Gagi, wala Stock nga up sa akin, boy. Stack up din sa akin. Stock up, boy. Dami na DC, boy. Kami na DC. R1. Sige, R1 lang yung mga boy, pre. Gago, boy kami. Marami kami dito, boy. R1. Laban nyo. Recon, Recon na. recon. Recon kami, pera. Mababasag. DC si Kuya Diyos yata. DC nga. Milan, patrade ka muna sa akin dito sa nurse yung box. Gago. Kayo, boy. Ayusin nyo yung party nyo, boy. Nandyan na. Boss Jasper, nandyan na. Boy, paayos ako ng party, boy. Eh, Saan 1-1. tayo? Yung party namin punta sa nurse. Wait lang, Mel, ah. Wait Bert, lang, nasa Mel. kayo, Bert. Nasa labas Parting ko, kami, boy. boy. Punta sa nurse, boy. Okay na yan, Milan. Okay, Okay naman okay. yan. Okay naman yan. Sa nurse, ano? Habol Milan, pa okay rin naman tayo. yan. Kuya Josh. Saan pa? Party ko sa nurse.